অভিযানত আগবাঢ়ি আছোঁ। সব বস্তু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ। আমি একেবাৰে এনেকুৱা তৃণমূল পৰ্যায়ত গৈ প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, য'ত হয়তো যাৰ কেম্পেইনিংটো আমি কাৰো আগত দাঙি ধৰিবও নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো মিডিয়াৰ কেমেৰা তালৈকে ঢুকিও নাপায়। গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ মতে হয়তো সীমিত, কিন্তু আমাৰ মতে সেইটো বহল ভিত্তিত হৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ ফলাফলটো আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে দেখা পাব আৰু তাৰ যিটো ৰাইজৰ যিটো ভোটদান হ'ব, ভোটদানত নিশ্চিতভাৱে তাৰ আপোনালোকে দেখা পাব। আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব? মই মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমি বিজেপিকে ল'ম, কাৰণ আমাৰ গোটেই এজেণ্ডাটো হৈছে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব লাগে। বিজেপিৰ যি অত্যাচাৰ, বিজেপিৰ যিটো অগণতান্ত্ৰিক যিটো তেওঁলোকৰ কাম কাজবোৰ, এই অগণতান্ত্ৰিক কাম কাজৰ পৰা ৰাইজক আমি পৰিত্ৰাণ দিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ জৰুৰী বস্তু হয় আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁলোকৰ লগতে হ'ব। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ হিচাপে দুৰ্নীতিৰ ফালৰ পৰা এজিৰ ফালৰ পৰা সমৃদ্ধ কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা হওক, আপোনাৰ ভোটৰ কোনো ধৰণৰ প্লাছ মাইনাছ নহ'ব। চাওক, এতিয়া কোনে নেতাসকলে লগ লাগি কি ধৰণে তেওঁলোকে কেম্পেইনিং চলায় সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, কিন্তু মূলতে মই এটা কথাই ক'ম আপোনালোকক যে ইয়াত 80% কংগ্ৰেছৰ ভোট আম আদমি পাৰ্টিলৈ আহিব। যিটো আগত কংগ্ৰেছৰ ভোট আছিলে তাৰ 80%তকৈ বেছি ভোট আম আদমি পাৰ্টিলৈ আহিব। তাৰ উপৰি বিজেপিকো আমি 50-50 কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো যোৱাবাৰৰ যিটো ভোট আছে। সেইটো ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰক, কিন্তু জয় আমি নিশ্চিত কৰিব খুজিছোঁ আৰু এই জয়টো বিজেপিক পৰাস্ত কৰাই জয় হ'ব। देखिए, गठबंधन को निभाने की जिम्मेदारी, एकता की जिम्मेदारी, एकजुट रहने की जिम्मेदारी किसी एक आदमी, एक राजनीतिक दल की अगर होगी तो कभी भी सफल नहीं होगी। आज इंडिया गठबंधन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन मार्च ऑन कर रहा है तो इसलिए कर पा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टनर्स, जितने भी एलाइज हैं, उन सब ने इस बात की जरूरत को समझा कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में बनी रही तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं बचेगा, यह देश नहीं बचेगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस भाव से ओतप्रोत होकर वे सारे इकट्ठा हुए। अगर वो अपने लोकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने में लगे रहते, लोकल प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते रहते, तो इंडिया अलायंस कभी बन ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि यहां भी वो सोच होती तो शायद यहां भी विपक्ष के वोटों को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है उनको एकजुट रखा जा सकता था, बट चूंकि अब वो नहीं हो पाया, उस एक पड़ाव से, उस एक माइलस्टोन से हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, तो अब जनता के ऊपर जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस इलाके की जनता, डिब्रूगढ़ की जनता, सोनितपुर की जनता, आसाम की जनता इस बात को समझेगी कि कितना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। वो बेदखल अगर नहीं हुई तो लोकतंत्र बेदखल हो जाएगा, संविधान बेदखल हो जाएगा।